أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا أمير المؤمنين اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله دي سقبا ملكونس بي أعمال عبادات كن يران ننگي خدای درگاه لا قبول سون صدقتك. مسألة شرعي وغتانا چیزات که توز آیا روزه باطل بچه نه یامین ضربه یود پی اسکوران یود پین که یان چنگیز ینتی خدمت لا ارزبت دون یان چیچی نگتانا صبح تنگ میود پاو انجکشن تنگ دیا گلوکوز تنگ تنگ آیا دوز روزه باطل بچه نه یامین دی باریانو رهبری فقه پس کسل مولد اگر صبح تقویت من ندکتو تقویتی صبح یاد چک زانی بدل لتنگ تنگ یا گا صبح اگر سے کتاں مچھوک دیونیس احتیاط واجب روزہ باطل بچائین قضا ملک عمر وشائین. اما اگر تقویتی صبح من یار سے کمی تنگ مد عضلاتی صبح زرتاں دچک پخص بیز ہم سے تنگ مثل غتاں مسکینی منگنا چونچک زرمو چک پوت منگنا یا شاو منچک پوت پمینا بهش چک پوت پمینا تان که دون عضلاتی انچک پخش بیس هم زل تانچا ادی صبحان چنگ مشکل مد روزه که چنگ اشکال چک تنچمین. آیت الله سیستانی فقه پوز مطلقا کسل مولد چک خوران تقویتی صبحین چک خوران غیر تقویتی سے کتان شک یا پخص بیس هم زل تان شک چنگ مشکل مد روزه باطل چچمین صبح تانسپورت پیکا یا گلوکوز تانس پیکا روزہ چنگ اشکال تھنچمین زر کسل مولد. آیت اللہ مکارمی فقه پوز کسل مولد اگر دی صبح اور سے کا تو تانگنا خورنگ چک صبح گن ناغین احتیاط واجب روزہ پخو دک پر وشائن وریابنا قضا پسنگ مل لکھ عمر وشائن. اما اگر عضلاتی صبح اندکا تو پخص بیس ہم سے لطنگھانی چی خوران تقویتی انشک تقویتی صبح یاد چک شاو بهش چک پی من چک پیود پی ادو چک صبح انشک مسکین نظر مو چک پی انشک چاں مشکل مد اگر عضلاتی اندکا تو پخص بیس ہم سے لطنگھان دے صبح انیس چاں اشکال مد روزے کا چاں ضرر چک تاں چمین زر کسل مولد. نیسی ریسی مطلب پو کھرک تاں موید پو روزے انوک تزریق خون آیا دیوز روزہ باطل بچائینا یامن گیوک سے روزے انوک کھرک تاں موید پاو دی تنگھن پہ حکم پو چین و نیسی ریسی کھرک لنکھن پہ حکم پو روزے انوک کھرک تاں موید پاو روزہ باطل بچمین لیکن کسل مولد اگر کترگو ضعف شاید پی سبب کتو چھنا کراہت این گا روزے گا ان این و فیسسان ماہ مبارک رمضان انو کراہت پو شدید یود زرد کی کھرک تاں موید پاو. اما کھرک لین کھن پو اگر کتو روزہ یوتے کھرک لین نکتو خویر گوین کھرک تاں نکتو آیا دے روزہ پچان اشکال یوتے یامت زربنا. آیت اللہ سیستانی فقه پس کسال مل چاں مشکل مت کھرک تاں نڑک چائن روزہ دک سے چاں مشکل مت. آیت اللہ مکارمی فقه پس کسل مولد احتیاط واجب روزہ پو تمام بسے ریب نخوص قضا ملک عمر وشائن و رہباری فقه پسن کسل مولد احتیاط واجب روزہ باطل بچائن و دی روزہ پسکن ما پو ملک عمر وشائن. دیو نرغرسے مجتہد حساب پہ کا انشاءاللہ فدوا کن نظر انو جاکچا و دیو نکے ایران ننگس عمل بچا. اما آخری شب قدر یشور سقسمی دسہن پہ اعمال کن اعمال شب قدر کا تو غطا مشترک کہ باقی سنو نعمال لکھوں کھانے اعمال کن مل لکھوں چا مثل غسل تاموید پو زیارت مولا ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام دعائے جوشن کبیر ضربیت پو فقرہ کے ادنیس قل هو اللہ اردون ریابن استغفر اللہ چھم سے لجوک پہ کہ استغفر اللہ و اتوب الیہ 70 بار زرشائنان دیون غطا مشترک قرآن گوئی کے کھر بایت پو و سنسانس بایت پو دیون گنگ میں انوک. اما ماہ مبارک رمضان انگی شر سقسومی دیس ہن پین آخری شب قدر پین انوک گوک سے مخصوص دعا کے تو وارد سون سیوت کہ انشاءاللہ از گروپ پین دعا پتاقت مفاتیان و مراجعہ بس دیون تلاوت بچا و دیاوت سوکسلا غسل غطا چھانی آخر لچن غسل تغمید پو سفارش سون سے دک سننا دین و ینگ
मखसूस सूरा का तो तिलावत बुज़र सुफारिश शाचेद सूरह दुखान, सूरह अनकबूत, सूरह हामीम, सूरह रूम व फैस संस्कृत सूरह क़द्र इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र दी सूरा कुंजर बयत पोंगता सुफारिश से सुन्नत इंजरे yung masonse duk fiaqra ka adargiyat gunde chanunan wang arzasun fiaqra ka adargiyat mallakojin ngizngisi ka salam tenchi fiaqjbi gatsuk sure zernang zer sura qul huwallahu ahad zer yara yung mot bi waqi sure dinu chang faraqchik medzere ka salmolet diun ngata मुख्तसर दच अमाल का तो इंशाअल्लाह आखिरी शब क़द्र आखिरी फ़ुर्सत खुदा तबारक व तआला गुनाह के नता लगलन मयुत पे कुरान इर्तिबात छायुत पे बेहतरीन छंचिक तौफीक सोंदी अर्जिश सिंचिक हर लहज़ा ब लहज़ा इंशाअल्लाह दी शब क़द्र पे कना यरग नगज इस्तिफ़ादा बायुत पे कोशिश बचा दुआ ये ज़रिए का ngati haqq nukda chik qada chetan khuda's hukum chik da chik tasmim na irada betan ad-du'a yaruddu al-qada hatta da qaza kune anuk ta'sir jaqchain in mana आखिरी शब क़द्र उमूर तकदीरात कुन यरंग नई ज़िंदगी मुक़द्दरात कुन इम्ज़ा छायुत पे छन इनंग इंशाअल्लाह दी छन पे अनुक तवज्जुह बसे खुदा के न चलचा कुरान नातिक व कुरान सामिद स्निंगना तवस्सुल बस वसीला खुरचा इमाम असर अरवाहना लहुल फ़िदाई फ़िक़ पे दुआए फ़रज स्केते दिसन पे तिलावत बुज़रत मौला इमाम ज़मानी फ़िक़ पे तरफ लखास तवज्जुह चिक दुख से खुरी के न चलचा किया मौला ngची आयंदा yung मोद पे लो छक पे दी उमूर कुन हक़मो इन मयुद पे मसलहत इन मयुद पे खैर इन मयुद पे ज़िंदगी ngची फ़र्ज़ मुक़द्दर न इम्ज़ा छुक ज़ेरे खुरी फ़िक़ पे के न चल बरगोशा अता अमीमिंग न दुआ बुज़लो बाकी मुमिनीन मुमिनात मरहुमीन सुनियत खन तमाम गंग मिमिंगना दुआ बचा हकीर कनंग यंतंग गंग मी कना हकीर संग इल्तिमास दुआ ngचिफा बारेंगनुक अतामी मिंगना व तमाम ना जंजो से मिंगना यंतंग गंग मी कना इल्तिमास दुआ इन इंशाअल्लाह रजत मिर्जत चा हकीर संग यंतहगनुक दुआ बद अल्लाहुम्मा अज्जिल फी फरज मौलाना साहिबिल असर वज़्ज़मान रहमतिक या अरहमर राहिमीन।